سلام كمي تتصنحو تخاتلتي برايم تقرينيا نحزي زوادنا لكم أقدستي معبالتات كم زسعب قريبنا لكم علينا حدشتي تخاتلت شانالنا لايك سبسكرايب بمقبار كتكتاتلونا نعدمكم نحزي زحرنا يوم معبالتات هارستم كقدم سبر زينا كابه تግራይ ተሰሚዕሎም ናይ ስልጣን ግዚኡ ዘብቅዐ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካበ ስልጣን ከም ዝተኣለ ዘመላኽቱ ሚስጥራዊ ጸብጻባት ይወጽሎም ጀነራል ታደሰ ወረደ ካበ ፕሬዝዳንትነት ትግራይ ከም ዝተኣለን ሓዱሽ ኣማሓዳሪ ከም ዝተመረጸን ዘመላኽቱ ጸብጻባት ይወጽሎም أرمي 7 مستراوي ناي 150 مليون بر وديت أقاليعم مستي أب دوبات سودان زلو أكال سراوي تግራይ ዝኾነ أرمي 7 ተተሓሒዙ ዝወጹ ዘሎ ሓበሬታታት ቀጽሎም ኣሎም እቲ أرمي ንፌደራል መንግስቲ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣገራሚ ሓበሬታ ድማ ኣቃሊሕሎም فدرال منغستي زعاغتو 5.7 بليون بر أب تግራይ ዝተኣወጀ ስቕታ ዝሰፈኖ ናይ ቁጠባ ዕጹ ኣዩ ክብል ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጠሪዑ ኣብ ትግራይ ብዝተፈጠረ ሕጽረት ነዳዲ ኣብያተ ጥዕና ዝኾና ሆስፒታላት ኣብያተ ትምህርትን ካልኦት መንግስታዊ ግልጋሎት ናይ ምፍራስ ሓደጋ ከም ዝገጠመንን ሕሙማት ይመቱ ምህላዎምን ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ካብ ትግራይ ህጹጽ ደብዳቤ ናብ ኣዲስ አበባ ተላኢኹሎም واشنطن አዲስ አበባ ጥብቂ መጠንቀቅታ አውሪዳም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ አሜሪካ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ሚስጥራዊ ናይ ስልክ ዘተ አካይዱ እቲ ዘተ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ናይ ሓድሽ ኩናት ካብ ምእታው ክትቁጠብን አርኤስኤፍ እትቦ ደገፍ ክትእድብን ዝሓተተ ተሪር መጠንቀቅታ ዝሓዘ ከም ዝኾነውን ዲፕሎማስያታት አሜሪካ አቃሊሖምሎም ማርኮ ሩቢን አብይ አህመድን ብዛዕባ ቀርነ አፍሪካ ዘተኮረን መበር ራብዓይ ጊዜ ዘካይድዎ ሚስጥራዊ ስልክ ዝምልከት አገዳስ ሓበሬታ ሒዝናለና እዚ ከምዚሉ ንሃልዎ ድማ መራሕቲ ኢትዮጵያ ጅቡቲን ሶማሊያን ኤርትራ ዘግለለን መጻይ ቀርነ አፍሪካ ዝውስን ህጹጽ ዘተ አካይዶምሎም ሰለስተ መራሕቲ ኣብ ሓራሙስ ጅቡቲ ዘካይድዎ ሚስጥራዊ ኢፍጣር ዝምልከትውን ብዙሕ እናተባሃለ እዩ ብተወሳኺ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ኣብ ማእኸል ጉሃር ኩናት ዝተፈጸመ ዘይተገመተ ዑደት አካይድሎም ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ሓያል ናይ ኩናት ነውፂ ኣብ ዘለሎ እዋንን كم دما بحفظتا ميسايلات إيران تسحن زلا ناب حبرات إمرتن عدد زكايدة فلماي مرحي كوينلوم سرزر نايز معبالون كقربيم بتوسخون قرن أفريقيا ناب زي تفلت أنفت سجاجر مهلاوات فليتلوم إسرائيل كويناتا ناب قرن أفريقيا تسجاجر مهلاوا بلومبرغن ميدل إيست أين تبصي بملوم سوماليلاند ناي متقعتي مبغسي كتكون زوات أزاسن بتبص أبون بزرزر كقربيم نايزي أمن كالوتن معبالة بزرزر كقربيو لايك شير نداقبركم تخاتاتلونا أرمي 7 نفيدرال منغستي بعراي ولد دراما كبل تحري مملاس مستراوي ناي 150 مليون بر وديت أقالي علم እቲ بسم سلامن DDRን ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቃስ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ዝርከብ ኣርሚ 7 ፌደራል መንግስቲ ንዕኡን ምፍራስ ዝዓለሞ ሚስጥራዊ ስልቲ መኺኑ ክብል ብተሪር ቃላት መጠንቀቅታ ኣመሓላሊፉ እቲ ሰራዊት ላዕላውነት ትግራይ ከይተረጋገጸ ዝዕጸፍ ዕጥቂ የለን ብምባል ነቲ ኣብ ዓፋር ይካየደሎ ዝተባሃለ ስልጠና بسم DDR ዝተላዕጠጠ ሽርሕ ክብል ገሊጽዎም ፌደራል መንግስቲ ልዕሊ 500 ኣባላት ኣርሚ 7 ንሰላም መሪጾም كبل نزوصو زينا اتسراويت بترير قالات بعراي ولد دراما كبل نصيغوم ارم 7 اب مغلصيو تግራዋይ عدو غديفو عفار وريدو DDR ዝፍጸመሉ ምኽንያት የለን ብምዋል እቲ ዜና ንህዝቢ ንምድንጋር ዝተዳለወ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣብቲ መግለጽ ዝተዘርግሐ ዘሰንብድ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶም ስርዓት ብልጽግና ንኣርሚ 7 ንምፍራስ ልዕሊ 150 ሚልዮን ብር በጀት ሰሊዑ መሳሰይቲ ብሄራዊ ክሕደት ዝፈጸሙ ባንዳታት መዲቡ ንሸውዓተ ዙር ፈቲኑ ከም تعوتلو غليصو أرم 7 فيدرال منغستين وعلي بريتوريا بتدغاغامي تحسو كم زلو بمخصاص لالاوي غزات تግራይ انت زي اخبيرنا زتفنقل حزبنا نمربتو انت ملسنا وحس سلام انت ارغاغصنا زعصف عتق يلن كبل نصور قيح مسمر اسميرلوم دحري ايته ጌታቸው ረዳ ዝተሾመ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ሓላፍነቱ ከም ዝተልዓለ ዘመላኽቱ ገለገለ ሓበሬታታት ወጽዮም ኣለው እዚ ሓቂ እንተኾይኑ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ሓድሽ ምዕባለ ክኸውን እዩ ተባሂሉሎም
እቲ ሓበሬታ ኣማኻሪ ኮሙኒኬሽን እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምዃኑ ዝንገረሉ ዳዊት ከበደ ብዕሊ ዝዘርግሖ ኮይኑ እቲ ጀነራል ኣብ ውሽጢ እቲ ምምሕዳር ብዝተፈጠረ ዘይምቅድዳው ትጽቢት ዘይተገበረሉ ውሳነ ከም ዝወሰነ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ፕሬዚዳንት ግምት ብዕሊ ወሪዱ ምህላውን ብምኽትሉ ዝኾነ ኣማኑኤል ኣሰፋ ተተኪኡ ምህላውን እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ብድሌት ሕወሓት ካብ ፌደራል ዝተሾመ ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ ስልጣን ጊዜኡ ከም ዝኣኸለ ክግለጽ ዝጸንሐ ኮይኑ እቲ ፕሬዚዳንት ኣብ ስልጣን ክቕጽል ዶ ኣይቕጽል ብዛዕባ ዝብል ግን ካብ ወገን ፌደራልን ሕወሓትን ዝተባሃለ ነገር ኣይነበረን እዩ። እንተኾነ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ሙሉእ ናይ ኩናት ቅድመ ምድላዋት ዝገብር ዘሎ ሕወሓት ንጀነራል ታደሰ ካብ ስልጣኑ ክእለ ከም ዝወሰነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ድማ ኣማኑኤል ኣሰፋ፣ ጀነራል ምግበይ ሃይለን፣ ጀነራል ሃይለ ስላሴ ወድንቤት ብርሃነ ነጋሽ ኣብ ናይ ወዲ መድህን ገዛ ካብ 3 ክሳብ 4 ሰዓት ዝኸውን ሕቡ ኣኼባ ድሕሪ ምክያዶም ምዃኑ እዩ ዝተገለጸ። ብመሰረት ዝወፁ ዘይወግዓውያን ጸብጻባት እዚ ናይ ስልጣን ለውጥ እዚ ድሕሪ 1-3 ሰዓታት ዝወሰደ ሕቡ ኣኼባ ዝመጸ እዩ። ኣማኻሪ ኮሙኒኬሽን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዳዊት ከበደ ከም ዝሓበሮም ኣብ መንጎ ገለ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ጉጅለታት ዝተፈጠረ ወጥሪ ትጽቢት ናብ ዘይተገበረሉ ሓደገኛ ውሳነ ከም ዝበጽሐ የመላኽተሎም። ዳዊት ኣብ ዘብጽኦ ሓበሬታ እቲ ጀነራል ከም ኣይተጌታቸው ረዳ ኣይኮነን ክብል ነቶም ናይ ሕወሓት ተጣበቕቲ ዝኾኑ ጀነራላት ተቃውሞኡ ገሊጹሎም። ድሒሩ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልትና ጀነራል ታደሰ ሕቶ ምልቃቕ ስልጣን ነጺገምዎም بجزء فقادهم سلطان كلكون دبدب كأتون زتحاتو جنرال تادسم نتحتو كم زنات أجوو كاب في الفلاتي رخيبو يبموال فلق ميديا تابسي بلوم حمش معلتي ناي سلطان معلت تادز ترفهم جنرال تادس وردم كاب سلطانهم بجزء فقادهم كلكون دبدب كأتون نزقرب لهم حتو كم زنات أجوو من جتات فلق حابي رملهم أبز قصلوان بريزيدانت نمغيار ويدما نابتيك ادم خوينا زنبرم حدرات تقراين مملاس الأنفت تقميتو كم زلو فلق ميديا قالي منستر قدات وزاي أمريكا مثل قدماي منستر أبي حمد مستراوي نايسل كزاتا أكايدوم اتزاتا إثيوبيا مثل إرترا ناب حدش كوينات كاب مئتاو كود قطابن RSF اتبو دقف كت ادبن زحاتتا ترير متنقاطا زحازا كم زخونون دبلوماسينياتات أمريكا أكالي حملهم بصحفة وزاي قداي أمريكا كم زقلتهم ماركو روبيو تمال ربوع مثل قدماي منستر أبي حمد بسلك تزراريبهم كلتيو مرحتي أبزات دما نغط أناوي مرقا نمتحبار تسارة شبر نيكونومياوي بلتقنان أبك أرن أفريكا نباري دحننت نمهنات زلوم حبراوي قرط أنينت آسميرو ملوم بصحفة وزاي قداي أمريكا كم زقلتهم ماركو روبيو تمال روع مسك قدماي منستر أبي حمد بسلك تزراريبهم كلتيو مرحتي أبزات نغط أناوي مرقا نمتحبار تسارة شبر نيكونومياوي بلتقنان أبك أرن أفريكا نباري دحننت نمهنات زلوم حبراوي سممع آسميرو ملوم وهابك قال اتبيت صحفة تومي بيغوت كم زحابرهم اتي نايسل كزاتا بغندو أبي منغو أمريكان إثيوبيان بغت أناوي قدام نزوهابهم قدات بفلاي دما أبك أرن أفريكا سلامن مرقان بمسفان بحبار مسرح أبزك على اللكونتات ذات كورانيروم انتخونا قنا اتمقلتي بزعبا وشتاو قداي إثيوبيا زتلعالى نقر كم زيلت أبسيبهم ازدما أمريكا بزعبا وشتاو قداي إثيوبيا كاب مزراب كتكوت ممراتا كابتي زلمدى أقباب دبلوماسي أمريكا وزا مخانو أديس ستاندارد حابيروم كم قالتا اتمع خنزينا أب إثيوبيا أب استفالالي كبابتات قوانسات إنا تخايدو كوا أنتخونا أمريكا نزوم قجتات زيوم زد هابا أجندا زي مقبار أيو زيتا قالتم يخوننبر كم تنتنا تعذبتي بوليتيكا كرن أمريكا مثل أبي حمد أب قداي زباو مرقا زد هابا عميق أجندا كم زمخرتن إذا سقومت زدما إثيوبيا مثل إرترا نابحادوش قجت كي تأتو زد تحساسبن أب سودان نزنت فو حايلتات كلتوف دقف مالتون RSF كاب مدقاف كتقطبن زصوع كم زخون ايو صبصابات زملاختو زلم ازي دما واشنطن አዲስ አበባ ዘመሐላለፈቶ ቀጥታው መጠንቀቅታ መዃን እዩ ዲፕሎማሲኛታት ዝገልጽ ዘሎም እዚ ናይ ስልክ ዘተ ዝተኻይደ ሓዱሽ ተሸያሚ አዛዚ አፍሪኮም ዳግቪን አንደርሰን አበ ዝሓለፈ አዋርሕ አበ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ፑንትላንድን ዑደት ድሕሪ ምክያዶም እዩ ዑደት አፍሪኮም ብቐንዱ አበ ልዕሊ ከም ISIS አልሸባብን ዝበሉ አኽረርቲ ጉጅለታት ጸቕጢ ንምግባርን ቀጠናዊ ድሕንነት ንምጥንኻርን ዝዓለመዩ ቤጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኮነ አብይ አሕመድ ብዛዕባ እዚ ናይ ስልክ ዑደት ክሳብ ሕዚ ዝሃቦ መብርህ የለን
እዚ ከምዚሉ እናሃለዩ መራሕቲ ኢትዮጵያ ሶማሊያን ጅቡትን ኣብ ሓደ ሚስጥራዊ ናይ ኣፍጥር ስነ ስርዓት መኺሮም ዘሎም ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ብዲፕሎማሲያዊ ምንዋጽን ሓደገኛ ወተሃደራዊ ሰልፍታትን ኣብ ዝሕመስሉ ዘሎ እዋን ሰለስቲኦም መራሕቲ ንመጻኢ ዕድል እቲ ዞባ ዝውስን እዩ ዝበሃለሉ ዘሎ ሚስጥራዊ ዘተ ኣካይዶም ዘሎም ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ፕሬዚዳንት ኢስማኤል ዑመር ጌሌን ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድን ኣብቲ ፕሬዚዳንት ጌሌ ንመጀመርታ ጊዜ ዘዳለዎ ናይ ኢፍጣር መደብ ተረኺቦም ንቀጠናዊ ጸጥታን ሓበራዊ ብድሆታትን ዝምልከት ስትራቴጂካዊ ስምምዕ ምክያዶም ተዘሪቡ ዘሎም እዚ ዘተታት እዚ ድማ ብቐንዲ ተዋሳኢት እቲ ዞባ ዝኾነት ኤርትራ ዘግለለ ምዃኑ እዩ ተፈሊጡ ዘሎም ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ጅቡቲ ከም ዝሓበሮ ድሕሪ እቲ ናይ ኣሜሪካ ትእዛዝ መራሕቲ ሰለስቲአን ሃገራት ኣብቲ ኣብ ሓራሙስ ዝርከብ ናይ ፕሬዚዳንት ጌሌ ብሕቶው መንበሪ ቤት ተረኺቦም ንሓበራዊ ቀጠናዊ ብድሆታት ብዝተዋሃደ መልክዕ ምላሽ ንምሃብን ቅንጅቶም ንምጥንኻርን ተላዝዮም ኣሎም እቲ ዘተ ብቐንዱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ምርጋዕ ቁጠባዊ ምትእሳርን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ኣብ ልዕሊ ንግድን ምርጋዕን እቲ ዞባ ዝፈጥሮ ዘሎ ከቢድ ቁጠባዊ ጸቕጢ ዘተኮረ እዚ ርክብ እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓድሽ ዲፕሎማሲያዊ መኽብብ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ዝተፈጸመ እዩ ግብጺ ምስ ጅቡቲ ናይ ወደብን ሎጂስቲክን ስምምዕ ድሕሪ ምፍራማ ሶማሊያ ድማ ካብታ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ኳታርን ስዑድ ዓረብያን ሓድሽ ወተሃደራዊ ጥምረት ክትምስረት ኣብ ተሸባሸበሉ ዘላ ህጹጽ እዋን ዝተገበረ ምዃኑ ልዑል ኣቃልቦ ሲሒብሎም እዚ ርክብ ዝተኻየደ ካብ ሰለስቲን ሃገራት ሓለፍቲ ወተሃደራዊ ጸጥታውን ቁጠባውን ጉዳያት ኣብ ዝተረኸብሉ ከም ዝተኻየደ እዩ ተፈሊጥ ዘሎም ወገን ኢትዮጵያ ሚኒስተር ፋይናንስ አሕመድ ሽሪን ኣመኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ሬድዋን ሁሴንን ዝርከብዎም ላዕለዎት ሰበስልጣን ክሳተፉ ከለው ሶማሊያ ድማ በሚኒስተራት ምክልኻልን ጸጥታን ተወኪላ ነይራ ክብል ጸብጻብ አዲስ ስታንዳርድ የመላኽት ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ጅቡቲ ከም ዝገለጹ እዚ ስብሰባ እዚ ሓድሽ ስትራቴጂካዊ አንፈት ንምውሳንን መራሕቲ ቀርኒ አፍሪካ ዘሎም ሓበራዊ ፖለቲካውን ጸጥታውን ተግዳሮታት ንምፍታሕ ዝዓለመ ተኸታታሊ ዘተታት ኣካል እዩ እዚ ከምዚሉ እናሃለወ ቀርኒ አፍሪካ ናብ ዘይተፈለጠ አንፈት ተሰጋገረላ እቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዶባቱ ሰጊሩ ናብ ኣፍ ደገ ቤትና መጽኢሎም ብሉምበርግን ሚድል ኢስት አይን ዝወጹ ሓደገኛታት ጸብጻባት ከም ዘመልክትዎም እስራኤል ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ሓድሽ ናይ ኩናት ስልቲ ክጅምር መደብ ኣውጽያላ እስራኤል ንሁቲታት ንምውቃዕ ኣብ ሶማሊላንድ ሚስጥራዊ ናይ ኩናት መደብር ንምህናጽ ተሸባሸብ ምህላዋ ተቐሊዑ እቲ ዘገርም ድማ ገለተንተንቲ ከም ዝሕብርዎ እዚ መደብ እዚ ካብ መሬት ዝትኩሱ ሚሳይላት ብምጥቃም ንሁቲታት ንምድቋስ ዝዓለመ ኮይኑ ንመላእ ጂኦፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ዘናውጽ ክኸውን ተገሚትሎም እቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ንኣዋርሕ ዝቐጸለ ኩናት ወግዒ ዶባቱ ሰጊሩ ናብ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ በጺሕሎም ሚስጥራዊ ጸብጻባት ዓበይቲ ማዕኸናት ዜናን ተንተንቲ ጸጥታን ከም ዘመላኽትዎ ድማ እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድ ናይ ኩናት መደብር ንምህናጽ ኣብ ናይ መወዳእታ ምድላዋት ትርከብ እዚ ስጉምቲ እዚ ንቀይሕ ባሕሪ ናብ ዓብዪ ናይ ኩናት ዓውዲ ክቕይሮ ከም ዝኽእል ስግኣት እናፈጠረ ኣብ ዘለወሉ እዋን ዋሽንግተን ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸቶ ሚስጥራዊ መጠንቀቕታ ድማ ነቲ ጉዳይ ዝያዳ ኣካቲዕዎሎም እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድ ብሉምበርግን ሚድል ኢስት አይን ከም ዝሓበርዎም እስራኤል ንሁቲታት ንምጥቃዕን ጸጥታዊ ሓበሬታ ንምእካብን ኣብ ገማገም ባሕሪ ሶማሊላንድ ናይ ኩናት መደብር ንምህናጽ ትሸባሸበላ ናይ እስራኤል ሰበስልጣን ጸጥታ ድሮ ኣብ ኤደን ባሕሪ ሰላጤ ዝርከቡ ገማገም ባሕሪ ንወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ምሽዋት ምዃኖም ንምርጋጽ ምርመራ ኣካይዶም ኣሎም እዚ ምንቅስቓስ እዚ ንሁቲታት ጥራሕ ዘይኮነስ ንመላእ ጂኦፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝቕይር ናይ ኩናት ምንዋጽ ዋር ኤክስፓንሽን ከም ዝኸውን ተንተንቲ የጠንቅቑ ኣሜሪካዊ ተንታኒ ጸጥታ ብራንደን ዋይከርት ብዘሰንብድ መልክዕ ከም ዝገለጹ እቲ ኩናት ካብ ማእኸላይ ምብራቕ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስፍሑ ጥራሕ ዘይኮነስ ኢትዮጵያ እውን ነቲ ስልቲ ኣካል ክትከውን ትኽእል እያ ዋይከርት ከም ዝበሎ ኢትዮጵያ ንኣሜሪካን እስራኤልን ካብ መሬታ ዝትኮሱ ሚሳይላት ተጠቂመን ንየመን ንምጥቃዕ ፍቓድ ክትብ ከም እትኽእል ይግለጸሎም እዚ እንተተረጋጊጹ ኢትዮጵያ ቀጥታዊ ተሳታፊት ናይቲ ኣብ ማእኸል ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ክትከውን እያ ኣብቲ ምስጥራዊ ወተሃደራዊ ዝግጅት እናተኻየደ ኣብ ዘለወሉ እዋን ጸሓፊ ወጻኢ ጉዳይ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ብስልክ ተዘራሪቦም ዋሽንግተን ኣብ ዘውጻኣቶ መግለጺ ብዛዕባ ምርጋዕ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝብል ቃል እኳ እንተተጠቕመት ተንተንቲ ግና እዚ ምስ ኤርትራ ሓድሽ ኩናት ከይትጅምሩ ዝብል ጥብቂ መጠንቀቕታ ከም ዝኾነ ይገልጹ ኢትዮጵያ ምስ እስራኤልን ኣሜሪካን ዝምድናኣ ኣብ እትሕድሰሉ ዘላ እዋን ግብጽ ድማ ምስ ጅቡቲ ናይ ወደብን ሎጂስቲክን ስምምዕ ምፍርራማ
يذكر ሶማሊያ ውን በወገና ካብ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ርሒቃ ምስ ግብፅን ስዑድ ዓረቢያን ወተሃደራዊ ጥምረት ንምስራት ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ከም ዘላ ይግለጽ እዩ ኣብ ትግራይ ብዝተፈጠረ ሕጽረት ነዳዲ ኣብያተ ጥዕና ዝኾና ሆስፒታላት ኣብያተ ትምህርትን ካልኦት ዘመናዊ ግልጋሎታት ናይ ምፍራስ ሓደጋ ከም ዘጋጠመን ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ካብ ትግራይ ህጹጽ ደብዳቤ ናብ አዲስ አበባ ተላኢኹሎም ፌደራል መንግስቲ ዝዓገቶ 5.7 ቢልዮን ብር ኣብ ትግራይ ዝተኣወጀ ስቕታ ዝሰፈኑ ናይ ቁጠባ ዕጹ እዩ ክብል ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጠሪዑ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፌደራል መንግስቲ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ክልቅቕ ዝነበሮ 5.7 ቢልዮን ብር ብምዕጋቱ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ናይ ቁጠባ ዕጹዋን ክባን ከም እትርከብ ድማ ኣፍሊጡ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናብ ሚኒስተር ገንዘብ ፌደራል ኣብ ዝለኣኹ ህጹጽ ደብዳቤ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ክሳብ ጥሪ ክልቅቕ ዝነበሮ 5.7 ቢልዮን ብር ብዘይ ምልቃቑ ማህያ 137,000 ሰራሕተኛታትን ዝተፋላለዩ ናይ ልምዓት ስራሕትን ደው ከም ዝበሉ ገሊጹ ኣብ ትግራይ ዝሳለጡ ዘለው ናይ ልምዓት ስራሕቲ ብሰንኪ በጀት ደው ከም ዝበሉ ዝሓበረ እቲ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ዝወጸ ደብዳቤ እቲ ጸገም ክፍታሕ ንፌደራል መንግስቲ ጻውዒት ኣቕሪቡሎም حلفيت بيرو فاينانسن متحبار هافتن تግራይ ዶክተር ምሕረት በየነ ነቲ ኩነታት ክትገልጽ ከላም እቲ ጸገም ካብ ማህያ ሰራሕተኛታት ሓሊፉ ናብ ሰብኣዊ ህልቂ ተሰጋጊሩ ሌላ መንግስት ፌደራል በጀት ምኽልካሉ ስዒቡ ማህያ ክልተ ወርሒ ሰራሕተኛ መንግስት ትግራይን ንስራሕቲ ሕዌት ምክፋል ከም ዘይከኣለን ወሲኻ ገሊጾም بسنك حصرت باجت ጥረ ገንዘብን ነዳድን በሕክምና ከሓዊ ዝኽሉ ወገናትና ኣብ ሆስፒታል ይሞቱ ኣለው ዝብሉ ዘለው ድማ ሰሙያት ካላጥዕና እዮም እቲ ካብ ወርሒ መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ዝተርኣይ ሕጽረት በጀት ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ሙሉ በሙሉ ማህያ ሰራሕተኛታት ንኸይኽፈል እንቅፋት ኮይኑሎም እዚ ስጉምት እዚ ትግራይ ዳግማይ ኣብ ትሕቲ ኢኮኖሚያዊ ክባ ከም ትርከብ ዘርኢ ምዃኑ ዶክተር ምሕረት ኣስሚረና ኣለዎም ትግራይ ናብ ሰንሰለታዊ ናይ ኢኮኖሚክ ኩናት ተሰጋገር ከም ዘላውን ሓላፊት ምትሕባር ፋይናንስን ሃፍትን ትግራይ ገሊጸነሎም ብፍላይ ድማ እቲ ፌደራል መንግስቲ ዝኽተሎ ናይ በጀት ምዕጋት ስጉምቲ ፖለቲካዊ ውሳነ ዝጽበ ከቢድ ጉዳይ ምዃኑ እቲ ካብ ትግራይ ዝቐርብ ዘሎ ጥርዓን ኣመልኪቱሎም ክልተ ነዳዲ ዝጽዓና መራኸብ ኣብ ገማገም ባሕር ኢራቅ ብዝተፈጸመን መጥቃዕቲ ከም ዝተባረዓ ተሓቢሩ ጸብጻባት ከም ዘመላኽትዎ ኣብ ውሽጢ ሓደ ለይቲ ጥራሕ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ልዕሊ ተወሰኽቲ 6 መራኸብ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ በዓል መዚ ንግዲ ባሕር ዓባይ ብሪጣንያ ኣመልኪቱሎም ብኻልእ ገጽ ምምሕዳር ትራምፕ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣብ ተካይዶ ዘላ ኩናት ንሙሉእ ወጻእታት እቲ ኩናት ከይሓወሰ ዛጊድ ኣብ ፈላሞት 6 መዓልታት ጥራሕ 11.3 ቢልዮን ዶላር ወጻኢ كم زجبرة تحبير لهم حبريتها سبسلطان ترامب كم زملخته نخوينات إيران 5 بليون دولار توسخي كدلي كم زغل أبا قمت بمئتو أبالات بايتو سغفت أمي قلت لهم أمريكان إسرائيلن أبل على إيران تجمر أمد قعتي أبزغت سلالو زلوان إيران نابلومي زوج حليتي ندادي أبل على صعين زنك أساقصاب بركز زبلا مراخب إلى ما زجبرة مدقعتي كم زفت سمت إنها تحبر أيوم كلتا ندادي زعنا مراخب نتاوي بزعنا جلاب إيران أبي مايات إيراق بزفتم مدقعتي تبارعن حدا أبال سرحتنياتات كم زموتن اتن مراخب زعنا وندادي كم زتبارع رويترز حابيروم مع خنزين إيراق ان حدا وتهدراوي بعال سلطان بمتقاس 38 أبالات نايتحانتي مركب كم زدحانون حدا سب كم زموتن حابيروم أبي ودبات اتهاجر زكايد نبرة سرحتي مقعز ندادي دو كم زبالن يقلص لهم متقعت إيران نتي ترامب أبي خوينات عاويتلو زبل قالز صارر بمخانو زقلص اتصبصاب اتخوينات كابز جمر أبي العلي 16 مراخب متقعتي كم استفتصم يملاخت بخالق زينا أبالات كونغرسن سينتن هاجرهم نخوينات إيران أبي العلي التوصو وطاعات تشكم وزلا كيساراتاتن أملكيتهم حتوتاتن سخفتو من يقلصو كم زلو تحبير لهم تمالي نأبالات كونغرس تهاجر أب صحاب فولي مبرهي من محدار ترامب نتي أب لعل إيران أب زكايدو زلو كوينات سنمول وطاعات اتخوينات كي حاوسة زاقيد أب فلاموث 6 معالتات طرح 11.3 بليون دولار وطاي كم زقبرة نيويورك تايمز كابتوم أبالات رخيبة يوزبو لحابريتا يملغت جلس بسلطان اتهاجر كم زحبر ودما اتي زقرب حتو لعلي 5 بليون دولار كخون كم زغل أملاغيتو ملوم كبرات تخاتلتي چانالنا نلومي زوادنا يوم زيناتاتن اواناوي معبالتاتن ابزي زازيمنا لنا سلام